Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi de vous retrouver encore une fois dans le cadre de la formation en ligne en faveur des élèves de première année baccalauréat au Maroc. Comme vous le savez, on va voir aujourd'hui une activité de lecture de la scène entre Antigone et Aimant. Et comme d'habitude, on commence par une lecture du passage, l'explication des mots difficiles, et par la suite on va voir les axes des lectures et finalement on va développer une synthèse de ce passage. Donc je commence par la lecture, sachant bien que avant ce passage il y avait une scène entre Antigone et la nourrice, il y avait un certain accord entre les deux femmes et la nourrice a juré à Antigone de ne rien dire, d'accord? Donc Antigone, non, nounou, aimant pareil, voilà aimant, laisse-nous nourrice, et n'oublie pas ce que tu m'as juré. La nourrice sort, Antigone court à aimant. Pardon, aimant, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Aimant, tu sais bien que je t'avais pardonné, à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là, et je t'avais déjà pardonné. Il la tient dans ses bras, et sourit, et la regarde. À qui l'avais-tu volé, ce parfum? Antigone, Iceman, aimant. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe, Antigone, aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle, Antigone, je te le dirai. Oh mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé, un beau soir. Aimant, nous aurons d'autres soirs, Antigone. Antigone, peut-être pas. Aimant, et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur? Oui. Écoute, aimant. Aimant, oui. Antigone, ne ris pas ce matin. Sois grave. Aimant, je suis grave. Antigone, serre-moi. Plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Aimant, là, de toute ma force. Antigone, c'est bon. Écoute, aimant. Aimant, oui. Antigone, je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Aimant, oui. Antigone, tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Aimant, oui, Antigone. Antigone, oh, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te le jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon aimant, il aurait eu une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas? Aimant. Oui, mon amour. Antigone. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais eu une vraie femme? Aimant. J'ai une vraie femme. Oh, tu m'aimais, aimant. Tu m'aimais, hein. Tu en es bien sûr, ce soir-là. Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé de jeune fille. Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même tout au fond de toi, même une fois que tu aurais plutôt dû demander Ismaël. Idiote, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce banc chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Aimant. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Antigone. Je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone. Oh, je suis toute rouge de honte. Mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que te sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone.
Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fier d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir, en t'essayant sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà, maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans une question. Même s'ils te paraissent extraordinaires, même s'ils te font de la peine, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Tu vois, comme je te le demande, jure-le-moi, s'il te plaît, aimant. C'est la dernière fois que tu auras à me passer. Aimant, je te le jure. Antigone, merci. Alors voilà, hier, d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venu avec une robe d'Ismen. Ce parfum et ce rouge à lèvres, j'étais bête. Je n'étais pas très sûr que tu me désires vraiment. J'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. Aimant, c'était pour cela? Oui, tu as ri. Nous nous sommes disputés, et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvé, mais j'étais venu chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, aimant. Je t'en supplie. D'ailleurs, je veux te dire, je voulais être la femme quand même, parce que je t'aime comme cela, moi très fort, et que je vais te faire de la peine. Oh mon chéri, pardon. Que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Aimant, tu me l'as juré. Sors, sors tout de suite sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Je te le jure, aimant. Je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant, pars vite. Tu auras demain, tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît, pars aimant. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi, si tu m'aimes. Voilà, c'est fini pour aimant, Antigone. Donc, ce passage, il vient après le passage dans lequel on a vu Antigone avec sa sœur Ismène. Donc, elle essaye de régler les relations avec les personnes les plus chères à elle. Donc أنتيغون كتحاول ما أمكن تسالي داك العلاقات مع الأشخاص اللي هما عزازين عليها وتحاول تبين لهم بأنها راه قربت أنها تموت وبأنها غادي تسالي معهم العلاقة. وهنايا مع إيمان تلاقات معاه باش يعني غادي تحاول ما امكن تهضر معاه وتفهموا بانه العلاقه ديالهم ما غاديش تنجح. Donc si vous allez voir, on commence par le début, donc on revient au début. On va voir que Antigone, quand elle utilise le mode conditionnel, alors que Aimant, il utilise le mode de indicatif. D'accord? Donc Antigone, elle commence par dire à Aimant pardon pour la dispute. علاش هما كانوا تخاصموا في النهار اللي قبل. Pourquoi? Très simplement parce que Antigone لبسات حوايج ديال اختها لبسات واحد لا روب ودارت لو روج على العكار والريحه باش تحضر السهرة اللي نظمتها العائلة ديالهم. دونك هي بغات تبان زوينة في عينين ايما. داكوغ باسكو هي ما عندهاش كونفيونس اون ما عندهاش ثقة في راسها. كتظن بان اختها اجمل منها وبان هي ما زويناش. اي فينالمون لما شافها ايمون ضحك.
ايمون شافها ضحك وهي ما عجبهاش الحال دونك ناضت تخاصمت معاه اوتوماتيكمون et donc il a quitté la salle مي دابا انتيغون كتحاول ما امكن تبين son mari son prochain mari son futur mari اللي ما غاديش يكون اصلا الزوج ديالها باسكو il va mourir que en fait هي لما جات في ديك السهرة جات باش آه، تكون مع ايمان يعني باش تكون عندها une relation avec aimant une relation même sexuelle avec aimant دونك واخا خارج اطار الزواج لان هي عارفه بان ما غاديش تكمل الامور غتوصل حتى للزواج دونك كيس كيلا في il a essayé de venir باش تكون مراته دونك هي il l'a dit j'étais venu chez toi pour que tu me prennes hier soir pour que je sois ta femme avant. Donc, Antigone, ce qui est important pour elle, c'est de coucher avec aimant pour avoir une relation, on dirait intime. يعني واحد العلاقة حميمية مع الخطيب نتاعها حيت هي عارفة بأنها ما غاديش توصل لليوم ديال الزواج نتاعها. دونك فينالمون الحاجة اللي خصنا نهتموا بها في هذا الباساج سي ليتيليزاسيون دي مود. D'accord. ممكن انه نهار الامتحان الجهوي يسولوكم pourquoi Antigone il a utilisé le conditionnel et Aimant il a utilisé l'indicatif. D'accord. Donc on revient ici. Antigone il a utilisé au début peut-être parce que Aimant il lui a dit nous aurons d'autres soirs Antigone donc كيشوف بانه كيستعمل هنا l'indicatif nous aurons le futur هي كتقول له peut-être mais ici Aimant aussi il lui dit راه غادي تكون عندنا واحد المخاصمات بزاف باسكو السعاده خاصها ضروري يكون فيها بزاف ديال المخاصمات دونك ان بونور وي écoute Aimant هي كتحاول ممكن توصل له الفكره ne ris pas ce matin parce que البارح كان ضحك لما شافها بداك اللباس وداك الحاله اللي كانت عليها دونك اليوم باغاتو يكون جدي يكون قاصح داكوغ يكون غراف mais malgré ça on va voir que Antigone elle est sensuelle يعني عاطفيه بزاف كتبغي الحنان ديال ايمون دونك كتطلب منه انه يعنقها ايتو دونك mais تحاول ما امكن دونك je voulais te dire ce matin le petit garçon que nous aurions eu donc que nous aurions eu هنايا عندنا لو كونديسيونيل باسي دونك انا لما كنستعمل لو كونديسيونيل هنا كنستعمل لو كونديسيونيل هنا عاوتاني كتستعمل لو كونديسيونيل je l'aurais bien défendu donc le conditionnel passé je l'aurais serré, donc le conditionnel passé. Donc l'utilisation du conditionnel, elle est partout. Donc elle aurait eu une maman, d'accord. Aimant, Antigone aussi, elle continue à utiliser le conditionnel ici. Tu aurais eu une vraie femme, mais Aimant, elle utilise le conditionnel. J'ai. Donc, plutôt l'indicatif, pardonnez-moi. Donc il utilise le présent. J'ai une vraie femme. Antigone, il continue. Elle lui dit oh, tu m'aimais, Aimant, tu m'aimais. Tu en es bien sûr ce soir-là. Donc, مازال عندها des doutes. Donc هنا Antigone عندها les doutes على le futur. المستقبل باسكو ما عارفاش راسها كتستعمل هي لو كونديسيونيل ايمون كيستعمل لانديكاتيف باسكو هو متاكد بانه غادي يتزوج من ايمون وغيكون عندهم الاولاد من بعد ولكن انتيغون ما متاكداش من انها غادي تعيش حتى النهار انها تزوج منه وتولد معاه ولاد سي بور سولا كتستعمل هي لو كونديسيونيل اللي هو الشرط يعني مبني على شرط اللي هو الشرط باش يتحقق شي حاجه خصنا واحد الشرط معين لان انتيغون تموت مي انتيغون ما متاكداش بانها غادي تعيش لانها غادي تحب تمشي باش تدفن خوها. الحاجه الاخرى اللي هي انتيغون مازال ماشي متاكده منها سكو لو باسي
يعني النهار اللي جا طلب منها ايمون انها تكون خطيبه نتاعو. دونك هنا كتسولو كتقول له واش كنتي متاكد سو سوار؟ لا. سو سوار يعني لو سوار اللي جا فيه طلبها، وكتسولو واش ما كنتيش من الافضل انك انت تطلب اسمين باسكو هي يعني نورمالمون كتشوفها اجمل منها. دونك وبزاف ديال لي كيسيون عندنا في هذا لو باساج. دونك كتسولو tu m'aimes n'est-ce pas tu m'aimes comme une femme. دونك حتى في الحب ديالو تجاهها شك بانه واش كيبغيها كوم فام ولا كوم اون امي ولا كوم اون سور ولا كوم اون بتيت في. دونك عندها بزاف ديال لي دوت، عندها بزاف ديال الشكوك في راسها وفي العلاقه ديالها ميم افيك ايما. داكوغ. ميم أنتيغون كتحاول ما أمكن يعني تبين له الحقيقة، تقول له بأنها هي كحلة وضعيفة بزاف، مي على عكس اختها. دونك هنايا عندنا نقدروا نقولوا عندنا une antithèse parce que la première thèse c'est celle-là, donc je suis noir et maigre. La deuxième thèse c'est Ismen est rose et doré comme un fruit. Donc هنايا enfin, de la phrase, elle est très importante cette phrase parce que déjà فيها deux figures de style. Donc si vous voulez, deux figures de style. La première figure de style c'est l'antithèse et la première figure de style c'est l'antithèse, la deuxième figure de style c'est une comparaison. Donc doré comme un fruit. Mais finalement أنتيغون رجعت باش تعاود تستعمل الكونديسيونال هنا، وكتقول له بأنه كانت غتكون فخورة لو كانت الزوجة نتاعو. مي أنتيغون كتطلب منه دابا غتقول له شي جوج الحوايج وخصو يخرج من بعد ما تقولهم له باش ما يسولهاش، ما يتناقش معاها في الموضوع. دونك أنتيغون خلاتو يحلف ليها. دونك il lui dit jure le moi. هنايا par exemple jure le moi. ايمون il va le jurer، غيحلف ليها لانه ما غاديش غيخرج بحالو اون فوا تقول له. دونك انتيغون كتقول له بانها لما سلفت من عند اختها العكار واللبسه والريحه بغات تبان كم لي زوتر فام. داكوغ. دونك باش انها ما كانتش متاكده بانه هو راه كيبغيها وكيشوفها كفحال لي زوتر فام. دونك ايمون كيسولها واش اس بور سولا ولا سيتي بور سولا. دونك غير لهادشي هذا. انتيغون كتكمل وكتقول له بانك انت ضحكتي tu as ri et nous nous sommes disputés et mon mauvais caractère était plus fort. دونك وكتعاود تقول له بانه جيت لعندك باش نكون عندنا واحد العلاقه حميميه. اي دونك جو نو بوري، انتيغون غتقول له او مون شيري باردون que jamais دونك هنا اون فيغور دو ستيل لا ريبيتيسيون. دونك كتقول له ما عمرنا غادي نقدر نتزوج بك. داكوغ. دونك قالت له الهضره وكتعاود تقول له خرج بحالك حتى خرج هو. دونك هي انتيغون وصلت للريزولتا الاخرانيه سكو سي فيني بور ايما انتيغون. دونك هي سالت العلاقه ديالها مع ايما. دونك سيتوياسيون دو باساج. Le passage se situe juste après la soirée de bal organisée. Soirée de bal هي داك الحفله اللي كتشوفوها دونك في الافلام ديال جوج راجل ومراه كي يدونس على واحد الموسيقى هادئه. دونك on dit c'est une soirée de bal organisée par la famille royale. Cette soirée est finie par la dispute entre Antigone et son fiancé aimant. Ce dernier a dansé avec la belle et l'éblouissante Ismène. Donc حاجه اخرى اللي زادت كملت المشكل سي كو ايمون كان تا هو لما ضحك وداكشي مع على انتيكون لما شافها لابسه هكذاك، ولكن اون ميم طون يعني كان كي يعني الدانس كيرقص مع سا سور اسمن. ودونك اوتوماتيكمون احساس ديال الغيره من طرف اون فام شوز كي تو تافي نورمال. دونك لما نقراو لو باساج اون فوا اول مره نقدروا نحطوا واحد الفرضيات ديال القراءه. يعني كنقراو كنقولوا شنو ممكن يكون في هذا الباساج قبل ما نبداو فريمون نديروا لاناليز. دونك لا بروميير اللي
أول حاجة اللي نقدروا نتوقعوها c'est que Antigone exprimerait son amour pour Aimant. نقدر نقولوا بأنه ممكن كانت Antigone غادي تعبر على الحب ديالها لأيمون. تاني حاجة أن Antigone يمكن أيمون غادي يحددوا التاريخ ديال الزواج نتاعهم. Mais في les axes de lecture on va voir qu'il y a un petit peu les choses ils sont différentes. الحوايج شوية مبدلة في les axes de lecture. Donc le premier axe de lecture c'est Antigone incertaine de l'amour d'Aimant. D'accord. هنا غنحاولوا نشوفوا comme des questions ici. Incertaine يعني غير متأكدة من الحب ديال Aimant. Donc la première question, pourquoi Antigone s'assure de l'amour d'Aimant pour ce soir de bal? Pourquoi Antigone il s'assure de l'amour d'Aimant pour ce soir de bal? Parce que Antigone elle n'est pas sûre que Aimant la voit en tant qu'une vraie femme. D'accord. Très simplement on peut dire ça parce qu'Antigone n'est pas sûr. Donc je suis désolé, j'ai un problème de clavier, donc là le chapeau ne marche pas, donc n'est pas sûr, donc parce qu'Antigone n'est pas sûr que Aimant l'aime comme une femme. D'accord. La deuxième question, pourquoi Antigone utilise tant de répétitions du verbe aimer? Pourquoi, peut-être selon vous, Antigone elle utilise beaucoup le verbe aimer? Donc, parce que Antigone, tout ce qui compte pour elle dans ce moment, c'est l'amour d'Aimant. Même si elle va mourir, mais la chose la plus importante pour Antigone, c'est ça. Donc, parce que, on peut dire ça, parce que l'amour d'Aimant est la chose la plus importante pour Antigone avant sa mort. Donc même قبل ما تموت هي باغا يعني تأكد بأنه كيبغيها. Et que même Antigone إلا جينا نشوفوا لو ميت ديال أنتيغون يعني الأسطورة ديال أنتيغون كان عندها الحب الوحيد الأولاني الكبير ديالها هو الحب تاع الأب نتاعها. داكوغ. دونك باسكو الاب ديالها لما خرج من طيب هي اللي مشات معاه، هي اللي رافقته، هي اللي بقات معاه حتى مات ومن بعد رجعت. يعني لما فقدت الاب ديالها لامور ما كاينش. ديجا فقدت الام نتاعها قبل اللي انتحرت. بلوتو أنتيغون بقات عايشه بوحدها، واخا هي مع اختها والاخر، ولكن كتحس براسها بوحدها. وهذا الاحساس ديال الوحده، لا سوليتود، la tristesse, c'est un, comme on a dit, ce sont des thématiques partagées entre tous les romans, les Schönheim, là, toutes les œuvres, les Schönheim, soit La boîte à merveilles, soit Le dernier jour d'un condamné, ou soit Antigone. D'accord. Donc, comment Antigone se décrit-elle par rapport à Ismène, sa sœur? Donc, كيفاش كتشوف راسها. Donc, comment Antigone, elle se décrit d'une manière défavorable. On peut dire ça, hein, parce que elle dit qu'elle est noire et maigre et que sa sœur elle est rose et dorée comme un fruit. Donc relever une comparaison et une antithèse dans les répliques d'Antigone, comme on a dit, donc on a vu dans la phrase que j'ai dit, c'est une phrase très très importante dans le passage. C'est là où on a trouvé vraiment une phrase qui regroupe les deux figures de style, antithèse et comparaison, dans les répliques d'Antigone. D'accord. Donc la voilà. J'aurais été fier d'être ta femme, justifier l'usage du conditionnel dans la réplique d'Antigone. Donc comme on a dit, Antigone utilise le conditionnel parce qu'elle
n'est pas sûr. Donc n'est pas sûr. Donc n'est pas sûr de pouvoir vivre pour se marier et avoir un enfant. Voilà, très simplement. Donc 6, Antigone aime-t-elle vraiment aimant? Oui, Antigone aime. Donc, pardonnez-moi. Donc, Antigone aime vraiment aimant. Donc là, quand si vous allez avoir des questions في régional, كما كيقولوا زيادة من je suis désolé pour le proverbe الشعبي ولكن المهم زيادة من راس الحمق. دونك يسولوك واحد السؤال ما قالكش جوستيفيي ولا ما قالكش بوركوا تجاوب على قد السؤال. دونك يسولوك هنايا Antigone aime-t-elle vraiment aimant? Oui, Antigone aime vraiment aimant. Ça y est. والحاجة اللي بسيطة ما أجملها كما كيقولوا. Donc comment Antigone traite-t-elle son fiancé? Qui parle beaucoup dans cette première partie de ce passage. Et pourquoi? Donc là, on peut les trois questions, une seule question. Comment Antigone traite-t-elle son fiancé? Donc Antigone, ici il y a plusieurs hypothèses. Donc il le traite avec amour et tendresse. يقدر شي واحد يقول لك il le traite avec méchanceté, avec je sais pas, avec beaucoup de, je sais pas quoi dire, beaucoup de force, parce qu'Antigone, elle veut se montrer forte devant Aimant pour ne pas se montrer faible, d'accord? Et ça dépend. كل واحد كيفاش غيشوف la situation ولا التعامل ديال أنتيغون مع son fiancé Aimant. ولكن غير l'essentiel انه لما نجاوب واحد الجواب raisonnable au français تكون مزيانة. Donc هذا هو le plus important. Donc qui parle beaucoup dans cette première partie de ce passage, bien sûr c'est Antigone qui parle parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup de choses à dire et il ne veut pas laisser l'opportunité à Aimant de discuter avec elle. D'accord? Donc c'est comme si انت كتناقش مع واحد الشخص وكتخاف الا فتحتي مع النقاش غيقنعك. دونك كحال الا الوالدين في الدار باغ اكزومبل كيقول لك شوف ما تناقش معايا في هذه القضيه انا غنقول لك شنو دير وصافي وسكتنا. باسكو يمكن هو خايف منك انك لما تبدا تناقش معاه غادي يبان بانه هو ماشي على صواب وانت اللي عندك معك الحق وفي الاخر غادي يضطر انه يتنازل على الهضره ديالو. دونك اونتيغون كتحاول ما امكن تجنب ان تعطي فرصه للايمون يهضر باش ممكن انه ياثر عليها. باسكو لا بروميير فوا اختها يسمان حاولت تاثر عليها ولكن ما خلاتهاش. D'accord, donc ici Antigone aimant fin d'une relation. Que signifie la didascalie? Elle s'est détachée de lui et elle a pris un autre temps. Donc هنا Antigone شنو معناتها هاد la didascalie؟ يعني حنا كنقولوا سي détaché de lui et elle s'est détachée de lui. يعني انفصلت عليه كانت معنقه ولكن واحد الوقيته بعدت منه وخدات واحد طريقه واحده اخرى في الهضره واحد الشكل اخر في الهضره. لو طون هو الطريقه كيفاش كنهضر مع الناس. نقدر نهضر مع avec un ton gentil, avec un ton agressif, avec un ton offensif يعني هجومي défensif دفاعي par exemple. Donc montre donc cela montre que qu'il y aura un coup de donc un par exemple pardon, donc un coup de voilà, un coup de théâtre qui va problème de chapeau donc un coup de théâtre qui va changer le déroulement des événements. Et voilà.
Le coup de théâtre est là, يعني déjà ما عندكمش فكرة على الفوكابulaire اللي كنستعملوه ولا لو ليكسيك دو تhéâtre. حنا لو كو دو تhéâtre هو واحد الحدث كيوقع ولا تغير يعني كيكون مفاجئ في الصيرورة ديال المسرحية، وكيجي باش يغير لنا تغيير جذري الاحداث. يعني كي تكون الامور غاديه وي واخا يكون واحد بروبليم كاين، ولكن الامور غاديه بواحد الوتيره معينه، ولكن اون فوا كيتجي واحد السيد كيقرر، واحد الشخصيه، واحد البطل ديال المسرحيه كيقرر انه يغير في المسار ديال الاحداث. دونك هنا باش غيبدا لو كو دو تياتر. دونك هنا غادي نبداو نشوفوا التغييرات اللي كاينه، لان اونتيغون شنو كانت كتسنى؟ اونتيغون الى طوندي ان يعني تقاد الامور مع اختها، مع لا نوريس ومع ايمون، باش تقدر تواجه ديك الساعات كرايون وهي يعني اكثر قوه، ما تكونش ضعيفه. دونك هنا غادي نبداو نشوفوا من هنا الفوق بان المسرحيه غتولي الشكل ديالها اقوى. داكور. Donc question 2. Que demande Antigone à Aimant de faire avant de lui dire les deux choses? Donc très simplement, elle, donc il lui demande de. Donc que demande Antigone à Aimant de faire avant de lui dire les. Il lui demande de jurer qu'il va sortir. D'accord? Donc il lui demande de jurer qu'il va sortir. Donc Aimant finit-il par accepter la demande d'Antigone? Comment jugez-vous le personnage d'Antigone? Donc on juge la question. Donc Aimant finit-il par accepter la demande d'Antigone? Oui, Aimant accepte la demande d'Antigone. Donc, la question comment jugez-vous le personnage? Ça dépend. كاين واحد غيشوف بان ايمون اللي كومبريهنسيف يعني متفهم، وكاين واحد اللي غيشوفوا بانه سومي يعني كينفذ الاوامر ديال انتيغون بلا ما يعارضها. دونك لا بروميير je vois que aimant, donc je vois que aimant est un homme compréhensif. يعني ما نقولوا compréhensif يعني متفهم. compréhensible هو نقدروا نفهموه. داكور، نعرفوا لا ديفيرونس بين لي دو adjectifs. ولا نقدر نقول عاوتاني لو contraire, je vois que aimant est un homme soumis aux ordres d'Antigone. Aux ordres là, aux demandes d'Antigone. Donc là, je vois que Aimant est un homme soumis aux ordres d'Antigone. كنشوف ان ايمون هو واحد الشخص اللي كينفذ يعني الاوامر ديال انتيغون ما كيناقشهاش. Donc pour quelle raison Antigone a-t-elle emprunté la robe et le maquillage d'Ismène? Donc très simplement pour plaire à Aimant. Pour plaire à Aimant. باش تعجب Aimant. D'accord. Donc quel geste a fait Antigone quand Aimant décide de parler? Donc Antigone, elle essaye de l'empêcher de parler. D'accord. 6. Quelle décision importante décide de prendre Antigone dans sa relation avec Aimant? Donc la décision de la rupture. Donc la rupture, يعني الانفصال, la relation. Donc يساليو من la relation يكملوا la relation. A-t-elle expliqué pourquoi? Donc on va dire non. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Que demande à Aimant de faire vers la fin de sa tirade? D'après vous, Aimant est-il convaincu par ses paroles? Donc هنا شنو كتطلب منه في الاخر ديال لا تيراد؟ لا تيراد يعني هي الريبليك طويله. d'après vous, est-ce que Aimant est là يعني مقتنع بالهضره ديال انتيغون؟
Donc Antigone demande à M1 de sortir. D'accord. M1 n'est pas convaincu des paroles d'Antigone. Donc finalement, باسكو هي داتو بانه الا قرب منها ولا هضر معاها غادي تلوح راسها مسترجم دونك نورمالمون كاين تهديد دونك اوتوماتيكمون ما كاينش الاقتناع بالهضره. Synthèse, donc le passage se prépare pour un coup de théâtre. Donc هنايا كما قلنا قبيله لو coup de théâtre غتكون واحد الامور غتبدل بطريقه جذريه في المسرحيه. Donc la fin de la relation de fiançailles et par conséquence de mariage entre la princesse Antigone et le prince Aimant, c'est un événement inattendu qui va certainement introduire un changement dans la suite de l'intrigue. Donc هنا غادي يغير لنا الحبكه ديال القصه. دونك القصه غتغير لانه هاد ليفينمون هذا التغيير المفاجئ في الاحداث غيغير لنا الاحداث اللي جايه كامله ديال المسرحيه. Donc la fin de la relation montre qu'Antigone a décidé de mourir en se sacrifiant pour le devoir d'enterrer son frère بولينيس. دونك هنا كيبان لنا بانه القرار ديال الانفصال ديال انتيغون على ايمون هو لانها قررت انها غادي تموت في سبيل انها تدفن الاخ ديالها. Donc voilà tout, j'espère que j'ai bien expliqué la leçon. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des demandes à me faire, donc n'hésitez pas à commenter sur ma chaîne YouTube. Restez, comme je dis toujours, restez actif, restez positif. Ne laissez pas la paresse et la peur vous habite. ما تخليوش هاد الخوف ولا اليأس يدخلكم ويسكنكم. دونك خليكم ديما ايجابيين وان شاء الله ما يكون غير الخير وهاد الامور غادي تدوز ونتلاقاو كاملين pour passer les examens وكلشي ان شاء الله يكون بخير. Bon courage mes amis et à la prochaine.